ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہمیں کچھ دن پہلے اطلاع ملی کہ ہمیں مخبر کی طرف سے اطلاع تھی کہ کوئی بندہ ہے اور کوئی منشیات یہاں سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں. اس اطلاع پہ ہم نے اس کی پوری سرویلنس کی. سرویلنس کرنے کے بعد ہم نے جب بندے کو گرفتار کیا تو موقع سے اس کے پاس سے 1660 گرام چرس جو ہے وہ برآمد ہوئی. اس کو گرفتار کرنے کے بعد ہم نے 107/20 مقدمہ درج کیا. 9C مقدمہ درج ہوا. تو جب اس سے انٹیروگیشن کی گئی ضابطے کے مطابق تو اس کے انکشاف پہ ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. جب وہ چیزیں سامنے آئیں تو ہمیں کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی سامنے آئے جو آلریڈی جیل میں ہیں, قید کاٹ رہے ہیں اپنی. تو ہم نے جیل سے ان کو منتقل کروا کے ان سے انٹیروگیشن کی. اب جب جو جیل والا بندہ ہم نے منتقل کروایا, میری پوری ٹیم اس میں شامل ہے. طاہر نے بہت محنت سے کام کیا, شہزاد صاحب نے بہت محنت سے کام کیا. ہم بالکل اس کو سیکرٹ پہ رکھتے ہوئے کسی بھی چیز کو, کسی بھی انفارمیشن کو لیک کیے بغیر اس پہ کام کرتے رہے. جیل والے جو ملزم تھا اس سے ہم نے کافی حد تک انٹیروگیشن کی تو اس کے انکشاف پہ ہمیں کچھ چیزیں اور سامنے آئیں. اس کے انکشاف پہ ہم نے ایک اور بندے کو گرفتار کیا جس کا نام ریاست ہے. جب ریاست کو ہم نے سیری سے گرفتار کیا تو موقع سے اس کے پاس ہمیں 30 بور جو ہے بدون لائسنس اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا. جب ہم نے اس کو گرفتار کیا تو چونکہ وہ ریڈ میں شہزاد صاحب, طاہر صاحب میری سربراہی میں وہ ریڈ ہوا تو میں نے خود وہ مقدمہ درج کیا. وہ مقدمہ درج کرنے کے بعد جب اس سے فردر انٹیروگیشن کرتے رہے ہم تو اس نے اور چیزوں کا انکشاف کیا. اس میں آپ کا جو سیری والا علاقہ ہے, کینٹی والا جو علاقہ ہے, یہاں پہ بہت سارے ایسے ہمیں شواہد ملے کہ جن کے پاس بدون لائسنس اسلحہ موجود تھا. تو ہم نے دن رات اس پہ کام کیا. شہزاد صاحب نے اس میں ریٹ مارے اور جتنا بھی اسلحہ جو غیر لائسنسی ہے وہ شکر الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے اس میں لوگوں کو بھی گرفتار کیا اور تمام اسلحہ جس کے پاس جس سے متعلق ہمارے پاس انکشافات موجود تھے, انفارمیشن موجود تھی, وہ سارا کا سارا ہم نے برآمد کیا. جو اب تک ہم نے اسلحہ برآمد کیا ہے, ایک تو اس میں منشیات ہے 1660 گرام, اس کا علیحدہ ہم نے مقدمہ درج کیا ہے. ایک جو ہم نے موقع سے 30 بور برآمد کی اس کا علیحدہ 113/20 مقدمہ درج کیا. اس کے انکشاف پہ جب ہم نے فردر اسلحہ جو برآمد کیا اس میں آپ کے سامنے ایک کلاشنکوف پڑی ہوئی ہے, MP5 ہے, یہ ماڈرن ویپن ہے, پھر یہ ریپیٹر پڑی ہوئی ہے, یہ برآمد ہوئی. 30 بور جو ہے وہ برآمد ہوئے. 222 جو ہے یہ آپ کے پاس سامنے پڑی ہوئی ہے. یہ تمام اسلحہ جو ہے ہم نے مختلف مقامات سے جہاں جہاں پہ نشاندہی ہوتی گئی اور جہاں جہاں پہ انکشاف ہوتا گیا وہ ہم نے برآمد کیا. اور اس تمام اسلحے کے اوپر ہم نے 117/20 مقدمہ بھی درج کیا اور انشاءاللہ تفتیش جاری ہے. فردر جس طرح سے بھی انکشافات ہوتے جائیں گے اور جس طرح بھی تفتیش کا رخ جائے گا انشاءاللہ اس میں مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے ہمارا LOC کا, جہاں سے آپ نے یہ اسلحہ پکڑا ہے, اس کی کیسی صورتحال ہے؟ کیا اس سے بہت بڑا کوئی اسلحے کا کوئی کھیپ ہے یہاں اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ کتنے ملزمان ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ایسا اسلحہ ہے یا جو یہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں؟ یہ جو ہے ہماری ایک تو ہوتی ہے انفارمیشن, ٹھیک ہے, وہ انفارمیشن ہم کلیکٹ کرتے رہتے ہیں, سول لوگوں سے ملتی ہے یا ہماری اپنی مطلب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن. ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس, ہم سپروائز کرتے رہتے ہیں, سرولنس چلتی رہتی ہے. تو یہ جو علاقہ ہے یہ اس پہلے تو کراس دی بارڈر جو ہے وہ چیزیں سمگل ہوتی رہی ہیں. تو اس علاقے میں ہمارے اٹ واز ان آور مائنڈ کہ اس علاقے میں لوگ اس طرح کا کام وغیرہ کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی اس طرح کا لنک نہیں مل رہا تھا کہ جس کے ذریعے ہم اس علاقے میں جا کے کوئی گرفتاریاں کر سکیں, کوئی برآمدگیاں کر سکیں. تو اس لیے ہم نے پورے پروسیس کو سیکرٹ رکھا ہے. اٹ واز اے سیکرٹ آپریشن کہ ہمیں جہاں سے کسی جگہ سے لنک ملا اس کو ہم نے سیکرٹ رکھتے ہوئے بغیر لیکیج آف اینی انفارمیشن. مجھے معلوم تھا کہ اگر اس میں کسی بھی طرح کی لیکیج ہوگی تو ہم سے پھر لوگ گرفتار نہیں ہو سکیں گے. تو اس علاقے میں یہ اس طرح کی جو آپ بات جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں ہمارے مائنڈ میں تھا, یہ ہماری سرولنس تھی, انٹیلیجنس تھی کہ یہاں پہ یہ نوٹوریس علاقہ ہے تو یہاں سے لوگوں کو جو ہے ہم پکڑیں گے انشاءاللہ. اچھا سر جی, آپ ایک یہ بات بتائیں کہ یہ اسلحے کی جو کھیپ آپ نے پکڑی ہے, جو لوگ اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں ان کے پیچھے سیاسی شخصیات کا بھی بڑا مداخلت ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کوئی بندہ ایسا کام اتنا بڑا کر نہیں سکتا. کیا اس سارے سینیریو میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے سیاسی
अप्रोच के हवाले से? ये जिस बात की निशानदेही आप कर रहे हैं, अभी तक तो मेरे नोटिस में, चूँकि इसको हमने बड़ी मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन की हुई है, अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। हाँ, अलबत्ता कोई इस तरह की, अगर आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ है, अगर हमारी इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की चीज़ आएगी तो विल नॉट स्पेयर देम हूसोएवर दे आर, वो पॉलिटिकल लोग हो या जो भी हो, हम उनको स्पेयर नहीं करेंगे। इससे कबल भी एसपी साहब बहुत सारे केसेस वहाँ पे चल रहे हैं जो मधु मसला, और खासतौर पे वो सारा फेसबुक के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने उसके हवाले से भी कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये भी थोड़ा सा तफसील बताइएगा कि ये मधु लाइसेंस है जो असला बरामद किया गया है, या ये बंदा असले के कारोबार में मुलव्वस था और साथ में मंशियात का कारोबार भी कर रहा था? एक तो आपने, आपके दो सवाल हैं। एक तो आपने कहा कि वो फेसबुक पे कोई वीडियो चल रही थी तो उसके पास भी असला वगैरह था। जी बिल्कुल, वो हमारे नोटिस में है और उसमें आपको मैं इतला दे दूँ इसमें कि वो जो मुलजमान हैं, हमने मुकदमा दर्ज किए हैं, वो अबूरी ज़मानतों पे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अबूरी ज़मानतें खारिज करवाई जाए और दिल भी अरेस्टेड इंशाल्लाह, उनको हम बहुत जल्द अरेस्ट करेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि ये पूरा एक नेटवर्क है, ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का नेटवर्क है जो हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहा है। कि आप देखें कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, वो वहाँ से बैठ के बाहर के लोगों के साथ रब्ता रख के मंशियात का और असले का बिजनेस कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम इसको तोड़ेंगे। एक हद तक तो हमने पकड़ लिया हुआ है और इसमें जितने भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो जो भी हों, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में एक नासूर है और इनको हम बिल्कुल जो है स्पेयर नहीं करेंगे। तो बात यह है कि जो ये असला है ना, मतलब 30 बोर है या उन्होंने जारी करवाया होता है, पार्टनर जी लोग हैं, उन्होंने इस बेनिफिट से होता है। और एक नंबर पे, मतलब एक नंबर होता है, उस पर 6 पिस्टल आके बिकते हैं इधर। ये लेते हैं, जिस जगह से लेते हैं वहाँ पे मेरा बेसिक मकसद है कि जो बेचता है इनको गैर कानूनी, उसको पकड़ना है। अभी ये थोड़ा सा बात ओपन हो गई थी, तो फिर इसलिए हमने भी एसपी से गुजारिश की कि इसको ठीक है ओपन कर दें, वरना हमारा प्रोग्राम था कि जो बेस था, बेसिक जो देता था इनको असला चाहता था, जो उस सोर्स तक पहुँचना है, वो इंशाल्लाह सोर्स तक पहुँचेंगे। होते सारे बात, जब ये तो ममनुआ बोल है, ये तो इसका लाइसेंस होता ही नहीं है। 222 है, वो उसका स्पेशल कोई लाइसेंस जारी होता है, परमिट जारी होता है। वो गाना रिपीटर गाना जो उस पर ये उसके 12 बोल का भी चल जाता है। ये इसका ये इस तरह करता है कि ये सेमी ऑटोमेटिक है, इसकी 30 बोर कोई गोली इस्तेमाल होती है, ये 30 बोर का पिस्टल का लाइसेंस बनाते हैं। वो भी इस पे कुछ बेशुमार है, वो भी हम चेक करेंगे सारे नंबर। एक ही नंबर पे 3 पिस्टल जारी होते हैं, 4 पिस्टल लेके उधर से लेके आते हैं, परमिट से खारिज करवाते हैं, इधर आके फिर जाके बेच देते हैं। अभी मजीद इसमें है कि आपको तवक्को के इससे ज्यादा इंशाल्लाह ये इन्वेस्टिगेशन हमारी मतलब इट इज गोइंग ऑन और इसमें फर्दर इंशाल्लाह इस पे, इसके अलावा ये यहाँ मंशियात फरोश थे या मंशियात फरोश हैं, इसके अलावा ये किन किन वारदातों में ये मुलव्वस हैं सलाते हैं? देखिए, ये जो स्पेसिफिकली ये केस है, ये इन्हीं 2 चीज़ों के साथ मेजरली कनेक्टेड है। मंशियात का काम है उसमें, और ये असले का जो है काम मेजरली वो इन्हीं चीज़ों के साथ। डकैती वगैरह इस तरह का नहीं, उस तरह का इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है नहीं है। क्या आप समझते हैं कि ये इलाके सिर्फ ये मंशियात और ये असले के लिए हैं, बाकी इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है इन पूरे इलाकों में? नहीं, वो चीज़ें देखिए, जराइम जैसा भी हो, जराइम है, चाहे वो असले का हो, डकैती हो, मंशियात का क्राइम हो, जो भी है वो जराइम तो जराइम है। ये कितना बड़ा इनका नेटवर्क है? ये नेटवर्क मैंने आपको बताया ना कि अगर एक बंदा जेल में अपनी सजा काट रहा है और वहां से बैठ के अगर अपना ये कारोबार कर रहा हो, तो यू कैन इजीली इमेजिन ये कितने बड़े हैं। सर, आप समझते हैं कि इतना जेल में बंदा है, उसके साथ पुलिस का या इंतजामिया का बंदा इन्वॉल्व नहीं है सारे मामले में? जो भी इन्वॉल्व होगा, आई कैन गारंटी यू कि दे विल बी कम, उनको हम लाएंगे, कानून के अंदर लाएंगे, जो भी होगा, चाहे वो अथॉरिटीज हैं, जो भी हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके हमारी सोसाइटी को इस तरह के नासूर हमारी सोसाइटी में लेके आ जाए, ये नहीं हो सकता। सर, जो जेल वाला मुलजिम है, इसके पास 2 फोन है। एक फोन उसने जो अपनी मंशियात वाला जो उसने दिल्ली के लिए रखा हुआ है, लोकल परचेजिंग के लिए, वो उसका लदा फोन है। एक उसने पठान पीछे जो बैग दिल्ली के लिए उसने लदा रखा हुआ है, जो होलसेल होता है। हमें तो रजिस्टर्ड थे हमारे, वही होंगे।
जब इसको हमने पकड़ा तो इसने कहा कि ये जो लोग हैं ये वैसे ही बदनाम ज़माना है, असल में नेटवर्क ये चलाता है। तो इस लड़के को पकड़ा जब हमने तो इसके पीछे पता चला कि इसके पीछे भी पठान एक बैठा हुआ है जो लगाया बैठा। अभी लॉकडाउन की वजह से इसका माल नहीं आ रहा था, लॉकडाउन होने की वजह से। ये जो है मेन मसला ये है कि ये असला भी ये पहुँचाते हैं और चस्ट इधर घर में पहुँचाते हैं पठान। सर एक रिपोर्ट छपी थी कौम रदा की कि मैं पीने वाले शराब पीने वाले खुरटा को बैंकॉक कहते हैं। ये एक रिपोर्ट छपी थी, यूएनओ की रिपोर्ट छपी थी। उस वक्त ये बाढ़ नहीं लगी हुई थी, ये बॉर्डर पे बाढ़ नहीं लगी हुई थी। शराब आती थी, वहाँ जंगल क्रॉस होके आते थे, यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें जाती थी। ये बिल्कुल ओपन था ये बॉर्डर। उसके बाद ये बॉर्डर वो बंद हो गया वो सारा सिलसिला। अब जो चर्च का ये बिजनेस है, ये गढ़ है, ये जो ट्रैक है आपका बंडली वाला, ये सारा इस पे कोई आपकी कोई इस पे आपको पेश नहीं, ये तो तब कहते थे बैंकॉक जब ये बॉर्डर खुला हुआ था। अब भी कहते हैं, अब नहीं कहते ना, अब तो हम किसी को कहने अब नहीं ये चर्च जो आ गई, अब हम किसी को कहने ही नहीं देंगे। इंशाल्लाह यहाँ से मंशियात असला जितने जराइम है, ये मेरे पास बेस्ट टीम बैठी हुई है। शहजाद साहब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ताहिर बैठा हुआ है एज ए यंग एनर्जेटिक ऑफिसर। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। आखिरी को पैगाम दे नई नस्ल को, कौम को, नई लोगों नस्ल क्या को करना आपके चाहिए, तमाम- ऐसे ना सूर देखे उनको क्या करना चाहिए, खान रिपोर्ट देखिए करनी जुर्म जो है ना, आपके ये तमाम चैनल्स के जरिए मैं लोगों को जो भी सुन रहे हैं, जुर्म जो है वो बहुत नुकसानदेह चीज़ है। जुर्म की आप अगर फिलॉसफी देखें तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। उससे होता क्या है, जैसे अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूंगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। तो इससे अल्लाह के हकूक़ जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, इससे इंसानों के हकूक़ ख़राब होते हैं, जो उनकी ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचता है। आप अगर अपने बच्चे को छोटी सी तकलीफ होती है तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप बर्दाश्त करेंगे कि आपका बच्चा मंशियात पे लग जाए? आप बर्दाश्त करेंगे कि आपके बच्चे के पास असला हो और वो इस तरह के जराइम में मुलव्वस हो जाए? तो जब आप बर्दाश्त अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते तो बाकियों के भी बच्चे हैं। तो जो लोग इस तरह के काम में मुलव्वस हैं और लोगों की नस्लों को तबाह करते हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये दो टोक मैसेज है। उनको पकड़ाना भी उनके वालिदैन की जिम्मेदारी। बिल्कुल।